Mayong buntag, Jinsan! Ang tanang pasalamat o mga pagdayag among ibalik kanimong Ginoo tungod kay takos ka nga mutawat nini. Nagasalamat nining bagong adlaw nga mong gidugang kanamo o among paghinaot o pagampo nga magbalampuson kami sa tanan mo mga damgong tinguha o sa tanan mo mga aktibidades karong adlaw. Daghang salamat Lord mga kabrigada adlaw na sa mga Huwebes. Pizza 24 tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Presilias, kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa mga balita ug mga impormasyon. Mga kabrigada, alas 5 hangtod alas 6 sa buntag ang atong paghatod kaninyo sa mga balitang humahataw. Good morning, Brigadang Adonis. Good morning, gaynawton ta nga nata sa Kapiskays Panglawas ug puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaeyang mga purma, agwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw ug di ta malimot sa pagpasalamat sa kaytasan sa tanang grasya nga atong nadawat labaw sa tanan ato pong hangpon ang diwa sa gugmag paragiusa. Tugnaw-tugnaw ang atong panahon na Brigadang Val. Itong mga headlines. Vitos nakitaan sa daplin sa dalan. Samtang duha patay sa karambula sa sakyanan. Jinsan gihugtan ang border controls aron dili makasulod ang bird flu. Og wala na'y natala nga kaso sa African swine fever. Region 12 dunay 96% recovery sa COVID-19. Samtang Fisher Folk sa Jensan nang hangyo nga mahatagan o matagaan og pagtagad ang pag-usbaw sa presyo sa petrolyo. Mga kabrigada, niya na ang mga detalye. Usa ka fetus nga babay ang nakit-ang patay nga gibilin sa dalan sa Purok Yusaville, Barangay Sinawal, Jensan kagahapon. Matod kang James nga mao'y nakakita sa fetus, dihang miagi sila sa nasampit nga dalan, gisulayan nila og ukay ang cellophane. Apan nahadlok dihang nakakita sila ang kamot. Dali niya nga gitawag ang usa ka inahan og giablihan ang cellophane didto sa nakumpirma nga usa di ay ka fetus. Matod sa mga nakasaksi, nakit-an sa mga tao ang cellophane nga maong dalan apan wala nila kini gihilabtan sa pamahin o sa pamasin nga usa lang kini ka basura. Wala usab nakita sa mga residente kung kinsa ang naglabay niini. Sa pagkakaroon gidala na sa St. Jude Funeral Home ang fetus. Samtang nag-imbestiga na ang kapulisan base sa nakasulat nga pangalan sa bag nga mao'y gisudlan sa maong bata nga babay. Sa atong inadalawang adlaw nga paginabuhi, dapat uban kanato kanunay ang Maxan Capsule walang atrasan. Gihugtan karon sa City Veterinary Office ko na CBO ang pagpatuman sa border controls aron na dili kini makasulod o dili kini masusudlan sa avian influenza virus ko na bird flu. Matod ni Dr. Antonio Ibrahimarin labaw sa City Vet nga dungan kini sa kahadlok nga bukatag ang bird flu gikan sa Tacurong City. Gibantayan nila ang bird flu nga makaapekto sa tao rason nga istrikto ang ilang pagbantay ilabi na sa mga borders. Kay baluan nga ang Jensan adunay duha ka mga dagkong commercial poultry farm nga nagsupply og manok lakip pato sa Mindanao. Ang pagpakusog sa pagbantay nga dili makasulod sa syudad ang bird flu aron na masiguro nga mapaigo og luwas ang supply sa Jensan. Halos na sa 96% ang recovery sa COVID-19 sa Region 12. Subay sa ulahing update sa Department of Health o DOH-12 tungod sa 16 ka bag-o nga nakarecover. Sa pag-o nga nakarecover mga kabrigada, ang Jinsan adunay duha, Sarangani Province 3, South Cotabato 4, North Cotabato 3 ug ang Sultan Kudarat 5. Ana usab sa 0.24% ang aktibong kaso sa maong sakit sa rehiyon tungod sa dugang 14 ka bag-ong kaso. Sa bag-ong nagpositibo ang South Cotabato adunay 3, Jinsan 4, Sultan Kudarat 4, Sarangani Province 2 ug North Cotabato usa na lang.
Usa-usab ang dugang nga nakabsan sa kinabuhi gikan sa General Santos City, hinungdan ana-ana sa 2,555 ang total COVID-19 death sa Region 12. Kasamtangan mokabat sa 172 ang aktibong kaso sa maong sakit kung asa ang South Cotabato adunay 70, Jensan 63, Sarangani Province 20, Sultan Kudarat 11 ug North Cotabato 8. Dungan sa selebrasyon sa World Water Day, nagpahigayon ang opisina sa Sindro Jensan og tree planting activity. Asa makatanom sila og 60 ka mga tree seedlings sa Purok Balakayo, Barangay Olimpog Jensan miaging adlaw nga matod pa nagapakita kini og pagpalangga sa kinaiyahan. Matod ka nga Manuel Torres Jr., Assistant Department Head sa Jensan Sindro. Kinahanglan nga protektahan ang groundwater tungod kay dunay kakulangon ang fresh water sources. Pag mag-deplete ang atong groundwater resources, so definitely maglisod na tagkuha sa asa ta makuhag mainom. Supposed to be ang groundwater manggod, reserve nato ni siya, no? Kay supposed to be ang mga ginainom nato dapat sa kuan gina siya. Surface water lang nato kaon. So kana siya supposed to be reserve. Panawagan usab kini sa mga pribadong sektor nga tabangan sila sa pagtanom sa mga dagkong o daghang kahoy sa kabukiran, kilid sa mga sapa o bisan pa man sa mga bakanting luna. Tumong matod pa niini nga malikayan ang pagkaguba sa mga water sources o water shortage sa syudad. Rason matod pa nga ang water shortage ang gataas nga numero sa population nga anaa karon sa 697,315. Isa lang no ang pinaka-effective gyud na paagi aron maprotektahan nato. Unang-una is ang atong kinaiyahan, timanon nato, especially ang pagpananom og kahoy. So nakita nato dito sa Jensan, although napatay mga forest land no, on record no, on map classified siya ang forest land, pero on actual kugunal. So mao na ang sendro naningkamot karon na ma-transform ginato na mabalik ginato siya into forest forest land no. Naabtan sa Brigada News Team ang pamilya nga Lucille Abadia nga nagabanding kilid sa baybay o ginabantayan ang mga kabataan nga nagaligo sa dagat. Nakatabang lang kini sa pagprotekta sa katubigan, pinagi sa paglabay sa mga basura sa basurahan o dili bisan asa lamang. Pras ani sa dagat, dili jud labayan untag mga kuan basura nga pras ani kay pwede pa siya liguan ba ginaliguan sa mga bata. Kalinisan mo, linisan tapos ginainom nato everyday, ligo. So importante jud tubig sa to. Mamatay matagulay tubig. Dungan usab sa Sindro nga dili pa pwede nga liguan ang Lion Beach sa Jensan tungod usab sa taas nga fecal coliform sa tubig. Apan na doon nagihapoy pipila ka mga naligo sa nasangpit nga baybay. Karong umaabot nga Sabado, adunay programa nga Bike Unplanned ang Sindro. Asa giimbita niini ang mga bikers sa syudad sa pag-apil sa nasangpit nga aktibidad may kalabutan sa World Water Day o International Day of Forest. Doon na kini online registration alang sa ilang Facebook page nga Sindro Jensan. Pwede usab nga walk-in alas 4:30 sa buntag adlawng Sabado sa Oval Plaza. Dugang pa sa itong mga balita mga kabrigada, painiti ang imong tiyan pinagi sa pag-inom o Maxan Coffee nining sayo sa buntag. Aron mga kabrigada siguradong makondisyon atong panglawas kay kini may dulot nga kaayuhan nga natural gikan sa maong Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Pagsunod sa minimum health protocol, asa ginabawal ang handshakes o pagbutang sa mga campaign posters sa mga common posters area nga ana gibutang matag barangay. Ang kanunay nga pahinumdom sa Commission on Election Comelec Jensan nga ang mga individual nga nagauban sa mga campaign rally o mga nagadagan nga politiko. Kini aron dili na mutaas ang kaso sa COVID-19 ug dili na usab makasinati og mga lockdown. Nanawagan usab og panaghiusap
ang ahensya sa tanan o sa tanang panagadagan nga politiko aron na mamahimong hapsay ang umaabot nga eleksyon sa nasod. Natay unity ba? Kaya para dili samok nga po ang election sa Jensan. Although, wala man tayo na-experience din na ang Jensan is anang problema during election day, during sa campaign. So, normal man na siya, reklamo siya kay iya mga poster ditanggal. So, wala may kabalo na isa pinagtanggal. So, kami, schedule sa Commission Election Backlash Jensan, naghatag ni schedule para ma-remind sila kanang a date mag-backlash with me. So, muna nga, around March 31, magbayad tayo backlash, plan backlash. Ang usa ka campaign poster kinahanglan nga anaalang sa 2x3 feet ang kadakuon ini kinahanglan nga nagkabutang sa common poster area. Kung kini usa ka tarpaulin kon streamer kinahanglan nga 3x8 feet lang ang kadakuon nga pwede lang gamiton kung magpahigayon og campaign rallies. Kung mapamatud-an man gani nga usa ka politiko nga wala magsunod sa regulasyon sa ahensya, do na matud pa kini at tubangon nga silot ilawom sa Comelec Resolution number 10730. Ay makita ang isa ka politiko ba nga naa siya poster diya and then mo report sa office. Ato man schedulean kay dili may mo diretso diya kay ato man ang obserbahan kung kana nga poster basi na og nananghid na sa tag-iya. Or either ihahaba ng balay, ihahaba ng apartment, ana. So, muna to pa ng kulang attention na nila sa mga tag-iya na. So, madili mi ba dito nga mo kuha mi diretso kay lisod ang ignorance of the law, excuse no one, lisod kay mapailan tagkaso. Mula na mo Tungod doon na lang ang national and local election, nagdahom ang publiko labi na ang mga katawhan sa Jensan nga unta ang makalingkod sa pwesto kabalo mo tan-aw sa sitwasyon sa mga kabus o sa pagtabang labi na sa mga nagmahal sa presyo sa mga palaliton. Siyempre, kanang makatabang jud sa katawhan no, maminaw jud sa mga problema sa ato ang sa ato ang kuan sa mga tao ba. Pareha na karon kay taas kay ang presyo sa gasolina. Kabalo man ko nga dili ang gobyerno ana no. Pero unta kanang mo action dayon sila ba kay ang nahitabo man gud karon ang mga driver ba. Sila namang magbuot sa presyo. So dili ra man gud ang driver ang naglisod kay pati pod mga katawhan ba nga kay wala man gud gataas ang pod ang sweldo sa tao. So ang gusto nga masunod na leader kanang naa siya'y klaro nga plataporma kung unsay ayuson niya ang transportasyon, ang sweldo sa tao og labi na ang ang tawagan ni karang mahapsay pud ang kay daghan na mapatay god dagag mga ba mo po na kung gusto pud mahitabo. About sa crisis siguro. Crisis para sa mga kapobrihan. Unta isa pa ng crisis kanang pagtaas atong mga karon mga pamalitonon nga dili na makaabil ang mga pobre sama sa kanang minimum lang ginadawat. So mo na ang gina-expect sa nga moabotay or mga mubag-o unta sa sunod nga kung kinsay mo pungko. Isa ka kanang makalambo sa ato ang syudad niya. Kuan kanang maayo god tapos kanang dili pa rin dagang mga korupsyon ana. Panawagan sa COMELEC sa mga botante nga magtinabangay ang tanan. Panawagan sa Comelec sa mga botante nga magtinabangay ang tanan alang sa hapsay ug malinaw nga eleksyon. Ini mga kabrigada, ikaduhang hugna sa atong hataw balita. Siguraduha nga makapangapi ka na ning sayo sa buntag mga kabrigada kana mao ang Max and Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Duha ka tawo patay human nagkarampula ang tulo ka mga sakyanan nga gilangkuban sa bus, SUV o forward truck sa National Highway crossing Sulit, Pulumulok South, Cotabato kagahapon sa hapon, Marso 23. Base sa inisyal nga investigasyon sa Pulumulok Police Station, giilang namatay nga si Abraham Mabinay o usa ka alias Saidin samtang Samadan. Sila nga Ri sa Montanis, driver sa truck bus o
Jihair Mangudadato, driver sa Toyota Fortuner. Kauban ang mga sakay niini nga silang Ismael Usop, Jonas Tumindig. Sigon sa kapulisan, naglawig ang Toyota Fortuner gikan sa Coronadal City padulong unta dinhi sa General Santos City. Apan nabangga sa kasugat nga truck bus ag miliko nga wala pa nga bahin o sa wala nga bahin nga padulong unta sa Barangay Sulit Pulumulok. Human nga mabangga ang duha ka sakyanan, mituyok ang Fortuner o nabangga usab sa nakapark nga truck. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon nga gipahigayon nga sa mga kapulisan sa maong insidente. Himas rihas karon ang duha ka nidakban sa modos niini nga pagbawas sa mga tilapia nga isda nga unta ilang i-deliver sa Jensen Fishport Complex sa miaging adlaw. Ang didakpan mao sila ni Aljon Moreno, 29 anyos, ug Michael Samontiza, 33 anyos nga pulos residente sa Alabel, Sarangani Province. Gibayran na lang matud pa ang mga suspetsado aron mo deliver sa mga tilapia apan bag-o pa man makaabot sa fishport. Gibawasan na nila ang sa duha ang mga tilapia nga karga niini. Gisundan matud pa kini sa gwardiya sa kompanya ug naaktuhan gayon sa binuhatan ang mga suspetsado. Ginagiabrihan ang sealed nga plastic nga containers aning mga products o gibalhin nila sa mga sako. So, actually, ang naabtan ganina no, is about 140 kilos na ang ilahang na kawat o ilahang na diskarga sa ilahang dapat nga i-deliver. Nakuha gikan kanila ang 5 kasako nga tilapia nga nagkantidad kini 14,000 ka pesos. Modos matud pa sa mga sospek nga human nga makuha ang mga isda sa kompanya, mangita kini og tawhay nga lugar asa ginabuhat ang pagbalhin sa mga tilapia sa sako. Mangita sila og most probably mga streets nga wala kayo tao. O dito nila ginadiskarga, padayon na itong investiga kung kinsa pa ang ilahang mga pasigna pa sila yung mga kauban sa niyaning mahitabuha. Nagdumili usab kini paghatag sa ilang bahin may kalabutan sa nahitabo. Kasong pagpangawat at takdang ipasaka sa mga dinakpan. Lubak-lubak nga dalan mao kini ang usa sa mga problema nilang Tatay Hermelito, residente sa kanhing presidente sa kanhing purok chairman sa Perry Subdivision, Barangay San Isidro. Tulo o tuig 2008 da sugdan og siminto ang maong dalan. Panahon nga kini milingkod og purok chairman. Gisaaran nga bisag dili na kini purok chairman kaniadto humanon matud pa ang maong dalan. Apan pila na lang katuig ang milabay, wala lang man kini matiwas-tiwas. Pangako siya na next year, sabi niya, priority daw niya, bibigyan ng budget for concreting ang Perez. Kasi more than almost 17 years na. Naunahan na kami ng Andrade, BS. Ito, Malasido na naman. Ang Perez, wala. Parang nakikita namin na pinabayaan talaga itong kuha namin. So, yun lang akin, ma'am, no? Bigyan sana nila ng pansin itong daan namin dito. Tatay Hermelito, anak sa usa ka Simeon Perez nga tag-iya sa yuta nga gihimo ng agianan sa mga residente. Napaabot pa matud nila sa barangay ang maog problema sa pilabayng tuig pa. Apan gisaara na pod og atimanon ang pagpasiminto sa dalan sa unang quarter karong tuiga. Apan ang maong saad kanila wala matuman. Mahirap talaga, ma'am, kasi yung ibang kanyan kami na lang nagapala. No? Yung construction dyan na gumagawa ng kanal, kung minsan mag-i na lang kami ng lupa dyan para ihulog dyan sa malalaking sinira ng tubig. Pero kami nagapala. Hindi man kami pwede mag-request sa barangay ng grader. O kami na lang. Mahirap talaga kay lubak-lubak. Tapos maraming bato. Tapos pagka umulan, kaya nito, umuulan na naman.
Masisira naman tundaan. Galing po doon sa taas ang tubig. Una nang gikumpirma sa kapitan sa barangay nga usa sa mga rason ngano adunay mga dalan sa barangay San Isidro nga dili masiminto o dili pwedeng i-improve tungod private kini o wala pa na-donate ngadto sa gobyerno. Apan sa kaso sa Perry Street, sa na-donate naman kini kaniadto pang 1980. Wala pa gigawas nga pamahayag ang kapitan sa maong barangay sa maong isyo. Apan hangyo karon sa mga pipila ka mga residente na kung unta umano na lang ang pagpasiminto sa maong dalan. Yun lang ang ano ko sana ba sa barangay at saka sa city. Kasi yun lang talaga ang purpose namin dito na i-donate namin ito. Para maayos naman, ma-maintain na. Sana bigyan nila ng pansin itong dana ito. Mga ayos kagad. Tungkol sa kabatsi, magyarong pan, dugay na kayo wala matagad sa gobyerno. Sika daot ang mga sika ba, gagi. Maninaw tuntang mga siminto na ba, para hapsay ang dalan magagita. Ang pasahero, dili po magreklamo. Oras sa Hataw Balita, alas 5:40 na, bangon na. Kaya ron nato ng painito ng atong atiyan, pinagi sa Maksan na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Paghumok sa yuta tungod sa sunod-sunod nga ulan, ang rason sa tensyon. Sa crack dito o tension cracks sa sitio Kaintay, Barangay Aper, Sipaka, Surala, South Cotabato. Kini base sa rapid damage assessment and needs analysis ang gipahigayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO sa Surala, kauban ang Mines and Geoscience Bureau o MGB Region 12. Sigon ko nga MDRRMO Office sa Leonardo Balyon, ang apektado sa tension cracks ang Kaintay Elementary School og pipila ka kabalayan nga duol sa lugar. Gibutyag ni Baylon nga mihumok ang yuta nga gitindugan sa tulungaan o mga kabalayan tungod sa pag-ulan hinungdan nga midahili o gadunay mga pagliki. Tungod diini, girekomenda sa MGB-12 sa MDRRMO nga ideklara nga dili luwas ang nasangpit nga lugar o kinahanglan i-relocate ang mga residente. Takda usab nga magpulong ang MDRRMO kauban ang mayor nga si Antonio Bendita aron na hisgutan ang final recommendation o relocation sa mga apektadong tension cracks. Sa pakigpulong usab sa mga barangay official sa Barangay Aper, Sipaka o Department of Education. Gisulod sa wa mailhing suspitsadong kawatan ang usa ka tindahan sa Alim Street, Kidapawan City alas 10 sa miaging adlaw. Gipanagyahan ang maong tindahan ni Giselle Hinusas, 48 anyos residente sa resgutang lugar. Matod pa niya na sakmit sa mga suspitsado nga kawatan ang importante nga mga ID sama sa SSS, PhilHealth, TIN. Lakip na ang kwintas nga nagkantidad og 16,500 pesos o ang 800 pesos nga cash. Dugang pa nga anaalang sa likod sa tindahan ang tag-iya samtang nang laba. Kini giwa na hibaw-an, gisulod na di ay sa kawatan ang iyahang tindahan. Nanawagan si Mrs. Hinusas sa mga katawhan nga magmabinantayon sa mga kawatan aron malikayan ang susamang panghitabo. Nikabat na sa 19 kapamilya ang mibakwit human sa pagbaha sa sitio Trangkini, Barangay Lamlaha, Lake Cebu, South Cotabato. Matod pa kay Kapitan Abilino Nalun, sa nasangpit nga barangay nga ang nasinati nga pagbaha og landslide tungod sa dili maayo nga panahon. Dugang paniini nga naguba pag-usab ang mga naayo na nga bag-o nga mga tulay. Doon na usay natala nga upat ka mga balay nga totally damaged tungod sa landslide samtang usa-usab ka bako ang natabunan sa yuta. Sigon sa opisyal nga anaa na karon sa maayong kahimtang ang mga apektadong pamilya.
Padayon nga gipahigayon ang kapihan kauban ang partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM. May bisita ang grupo sa mga barangay sa Mabuhay ug Apupong ning siyudad sa Jensan. Alas 4 pa lang si Nanay Miriam nakaandam na aron makighimamat kanila. Malipayon kini nga nakasalmot sa maong aktibidad. Bisan pa man sa kalisod nga nasinatian, dili kalikayan nga magproblema ang 74 anyos nga inahan sa kawadon alang sa pagpanginabuhi sa mga anak. Matud niya kay dagko na og dunay iya-iyang pamilya ang mga anak. Wala na kinilaing gitinguha kung dili ang makatabang gyapon sa mga apo. Labandera, mangahoy, manguwasagi, basta mabuhi ko lang na sila. Mangita ko bugas, walay maulaman sa bugas, walay mga bugas. Dito na maadun ako sa kahoyang, kay mga ahoy ko, ibaligyan ako. Subra pa sa ilak, dito na ako sa pa. Namulot ko mga kahoy dito, ibaligyan ako. Makakuha ko 2 ka tari, ibaligyan ako. Makakuha na ko 1 ka kilo. Ang danggo na ko, dili ko magsalig sa ako mga anak di pamilya gyapon sila. Pero kutob sa makaya pa nako, kayaw na ko, kay paiskulan ako mga apo. Apo, paiskulan ako na. Basta ako mga apo, palanggan ako na sila tanan. Maningkamot ko, dili ko mangayo sa ilang mga ginikanan. Sarili na ako pagkuhan. Ikaw ba ni Nanay Miriam ang miyembro sa mga Zulu Parents problema? Sa pinansyal ang nag-unang rason sa kahimtang hinungdan nga namatay ang 4 ka mga anak tungod sa sakit. Isip usa kay nahan, gihimo usab ni Nanay Manuela ang tanan aron malayo sa sakit ang nahabiling mga anak. Gampo ko sa gano, kada Domingo simba man ko, kada Domingo. Wa ko'y absin simba. Magsalamat ko, maayo kong lawas, salamat ko sa Ginoo. Tagaan ko niya maayong lawas o kabas ko kakuan. Na ako'y pangayo sa Ginoo. Luyo sa sitwasyon nga lisod o kabos, dili hikalimtan ang duha gihapoy paglaom o kahayag nga matagamtaman. Sama na lamang nila ni Nanay Manuela o Nanay Miriam nga padayong mibarog o nagpabiling malipayon o positibo nga ang ilang mga pangandoy matubag pag-abot sa panahon. Pangandoy na ako unta, maayo may tanan. Kanay kuan. Walay sakit, unta, mga kuan ako, tigulang na ko, wala ko gibati sa kong lawas. Nangay ko sa Ginoo nga mapasalamat ko gyud nga nabuhi na ko tanan na ako mga anak. Aning kamot. Aron makabuhi sa iyang pamilya. Magtabangay, gusto na ko magtabangay kung siya makita nimo sa pikas nga nagalisod, tabangan nimo kung naay makaya nimo iyatag siya. Pangandoy ko nga makabangon. Pero pakabangon ko kay wala kwarta. Yung problema ko, ang ako ginabatyag subong, asma. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakakuha ako sa kalisod. Muna ko nga mahitabo ko na hatagan ko may lawas. Labi na sa damo ka para sa mura gyapon. Silang adlaw natawhan, happy birthday mga special occasion sa atong mga kaitsunan nga tuas gawas sa nason pag-amping intawon mo diha kanunay. Onya pila na lang kaadlaw, 47 naman lang siguro kaadlaw. Onya katapusan rong adlaw ugmang adlaw mga kaigsunan mo arangkada na ang pagpangampanya sa buot magpapili. Okay. Ato ning hawaton kunon say mga kisaw ug kasikas atangi. Niini. Atagi na lang aguban pang mga balita sa engkwentro alas 4 ngadto sa alas 6 sundan kini sa Runda Brigada. Kini na lamang ang inyong higala doon sa Betco Presilias Manamilit og miingon, Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensan dream. Barog Jensan. Baka Brigada, daghang salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa isang buntag aron sa pagtan-aw sa mga nagkalain-laing mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Kinausap si Kabrigada Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensan dream. Barog Jensan o kini ang Hataw Balita.